Pozdrav svima! Danas pravimo baklavu. Baklava je bogata, sočna i prava kalorijska bomba kojoj je teško odoljeti. Ja je pravim tako da nije preslatka, pa uvijek vrlo brzo nestane. Zamolila bih vas prije nego što počnemo da me podržite i besplatno se pretplatite na moj kanal. Ako niste sigurni koji recept da slijedite, evo originalnog recepta koji nam stiže iz srca Bosne. A sada, hajde da zajedno pravimo baklavu. Od sastojaka će vam trebati orasi. Baklava je kraljica svih kolača, tako da ništa bez kilogram oraha. Kore za baklavu, puter, šećer, ulje i pola limuna. Najprije pravimo agdu kako bi se prohladilo dok pravimo baklavu. Od 800 g šećera izdvojite 2 kašike sa strane koje će vam trebati kasnije. Ostatak naspite u dublju šerpu i sipajte litar vode. Podesite na jaču temperaturu, promiješajte i ostavite da kuha oko 20 minuta. U drugoj manjoj šerpici istopite puter na laganoj vatri. Pazite samo da vam puter ne promijeni boju, smanjite temperaturu ako mislite da je prejaka. A zatim u istopljeni puter dodajte i ulje, promiješajte i ostavite kratko na vatri. Kada je gotovo, isključite i ostavite sa strane. Ja sam ovaj put koristila okruglu tepsiju pa sam kore izrezala prema njenoj mjeri. Na ovaj način će vam biti lakše da ih redate. Kore kratko ostavite sa strane, možete ih i pokriti nečim, na primjer krpom, kako vam se ne bi osušile. Pola limuna izrežite na kolutiće i dodajte u ukuhalu agdu. Neka vam agda sa limunom kuha još oko 5-6 minuta, pa sklonite sa vatri. U orahe dodajte 2 kašike šećera koje ste na početku ostavili sa strane. I promiješajte da se šećer sjedini sa orasima. Sada možemo početi redati kore i orahe. Najprije premažemo tepsiju smjesom koju smo napravili od putera i ulja. Stavljamo prvu koru koju ćemo namastiti puterom i uljem. Zatim drugu koru koju ćemo također namastiti. A zatim i treću koru pa ponoviti isti postupak. I na kraju četvrtu koru koju nakon što namastite trebate posuti sa 2 pune šake oraha. Dalje stavljamo po 2 kore koje namastimo, a onda filo od oraha. Ostavite 3 kore sa strane koje ćete iskoristiti na kraju da prekrijete baklavu. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore i orahe. Ali ponavljam, ne zaboravite ostaviti one 3 kore za kraj. One će spriječiti da se kore baklave dignu u toku sušenja u pećnici. Ili ako vam baklava pregori, bit će spašena. Potrebno je samo skinuti višak. Smjesu od putera i ulja ne trebate potrošiti, ostavite za kasnije. Završite baklavu tako da je prekrijete sa 3 kore, od kojih ćete 2 premazati otopljenim puterom i uljem, dok posljednju ostavite suhu. Prije rezanja dlanovima dobro poravnajte i pritisnite baklavu. Baklavu režite sa dobro oštrim nožem u obliku romba.
Najlakše vam je da je prvo prerežete na pola, a zatim po debljini 2 prsta rezate do kraja. Po istom postupku izrežite i drugu polovinu. Ukoliko želite u nekom od narednih videa da vam snimim kako izrezati baklavu koja izgleda estetski ljepše, pišite mi u komentarima ili ako imate bilo kakvo pitanje, rado ću vam odgovoriti i pomoći. Kada ste izrezali obje polovine, okrenete baklavu i režete u koso opet po debljini 2 prsta. Baklavu prelijte ostatkom putera i ulja. Pećnicu uključite na 250 stepeni da se zagrije, a zatim u zagrijanu stavite baklavu i smanjite na 180 stepeni. Nakon 15 minuta smanjite na 150 stepeni i ostavite da se lagano suši još 45 do 50 minuta. Kada je baklava gotova, prelijte je dok je vruća ohlađenom magdom i pritisnite nečim, na primjer drugom tepsijom. Tako neka stoji oko 10 minuta. Poslužite je ohlađenu, a najbolja je kada stoji dan, dva. Ako vam se recept sviđa, ostavite mi like i pišite mi u komentarima da li ste probali napraviti po ovom receptu. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!